Hi guys, may udto guys sa lahat na akron sa Casamira guys. Gawitig pasahero guys. Adre dapit guys oh. Duga maning gawas. Asa sila guys, nako rin guys oh. Nako rin guys, Casamira. Ara guys. Wala pa ako guys, mauli ko na din nagsiksikihor. Wala pa may tawag, basi na camp siguro rin. Wala pa. Alright guys. Okay, bye-bye sa guys. Kaya ako sa ning tuwagan kung adto na ba mi. Ug unya ra. Base na tulog ba ron. Then tapan pa ba. Okay, bye-bye sa guys.